কঠোর নিরাপত্তায় মোড়া রাজধানী আগরতলা তিপ্রামতার জনসমাবেশকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আঁটোসাঁটো রাখা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান সহ শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশের বিশাল টিম। রয়েছে টিএসআর বাহিনী, রয়েছে সিআরপিএফ জওয়ানরা এবং অত্যাধুনিক ড্রোন এক্ষেত্রে আজ ব্যবহার করা হচ্ছে, যাতে রাজ্যের কিংবা শহরের নিরাপত্তায় যেন কোনো রকমের বিঘ্ন না ঘটে। ত্রিপ্রামতা জনসভাকে ঘিরে সকাল থেকে প্রশাসনের তরফ থেকে কড়া নজরদারি শুরু করা হয়েছে এবং জনসভার চারপাশে বসানো হয়েছে একাধিক নাকা চেকিং, তল্লাশি চলছে প্রত্যেকটি প্রবেশদ্বারে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার তদারকি করছেন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা। কি জানাচ্ছেন আজ তারা, শুনুন। आज 27 तारीख को मोथा पॉलिटिकल पार्टी का तरफ से बड़ा एक पब्लिक मीटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है। उसके हिसाब से प्रशासन की तरफ से बड़े तौर पे अरेंजमेंट किया है। पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ है, टीएसआर है, जगह जगह रूट लाइनिंग है, पेट्रोलिंग है, पार्किंग का इंतजाम किया है। वो पार्किंग से लेके पब्लिक ग्राउंड तक उनका आने का इंतजाम पुलिस के निगरानी में हो रहा है। तो कुल मिला के बड़े लेवल पे अरेंजमेंट हुई है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैफिक स्मूथ हो, किसी को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए जल्दी हमको पता चले, इसलिए हम ड्रोन भी यूज़ कर रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा रहा है। सभी पार्टी की तरफ से वॉलंटियर्स भी है, उनके साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन है। और लोकल लीडर्स भी जो जहाँ जहाँ से पब्लिक लेके आई है उनके साथ भी हमारा जोगाजोग है। तो कुल मिला के पीसफुली हो जाएगा और पुलिस की तरफ से अच्छा अरेंजमेंट है। स्पेशली कुछ अरेंजमेंट ड्रोन वगैरह है, तो वही बोलो ना, अपना ये ट्रैफिक ठीक से स्मूथली चले, कहीं अगर कंजेशन हो तो जल्दी पता चले, ग्राउंड में कोई दिक्कत हो तो पता चले, इसलिए हम ड्रोन भी यूज़ कर रहे हैं ताकि हमको टाइमली इनपुट मिले और टाइमली हम रिएक्ट कर पाए। আপনারা শুনলেন পুলিশের পক্ষ থেকে বক্তব্য, অর্থাৎ তিপ্রামথা যারা স্থানীয় নেতৃত্বরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে, দফায় দফায় মাইকিং করে যানবাহন চালকদের বিকল্প রুট ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এবং আজকের এই বড় জমায়েতকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি যেন কোনো রকমের বিঘ্ন না ঘটে মোকাবিলায় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। অন্যদিকে তিপ্রামথা কর্মী সমর্থকদের ঢল নামতে শুরু করেছে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে এবং ইতিমধ্যেই নেতৃত্বরা যারা রয়েছেন তারা জমায়েত করতে শুরু করেছেন। শান্তি শৃঙ্খলা যেন কোনোভাবেই বিঘ্ন না ঘটে, সব দিকে নজর রয়েছে প্রশাসনের। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন। সংবিধান।